Oke, oke. Ya, baiklah setelah hampir 3 pekan tidak ada kegiatan apapun. Kita lanjutkan di bagian kedua ya, terkait gauge theory. Oke. Oke, kita lanjutkan di chapter 2. Kita akan bahas Yang-Mills teori. Setelah kemarin kita bisa dibilang baru bahas introduction dari teori. Sekarang kita masuk ke pembahasan gauge theory yang sesungguhnya. Pure electromagnetism is a free theory of massless spin-one field. We can ask, is it possible to construct an interacting theory of spin-one fields? The answer is yes, and the resulting theory is known as Yang-Mills. The purpose of this section is to introduce this theory and some of its properties. Jadi kalau elektromagnetisme itu dia hanya free theory ya, artinya dia nggak berinteraksi. Maksudnya eh, nggak ada interaksi dengan medan materi. Nah, kita bisa mengeneralisasi menjadi interacting theory dan hasilnya adalah Yang-Mills theory. As you will see, Yang-Mills is an astonishingly rich and subtle theory. It is built upon the mathematical structure of Lie groups. These Lie groups have interesting topology which ensures that even at the classical or perhaps more honestly semi-classical level, Yang-Mills exhibits an unusual intricacy. We will describe this feature in section 2.2 and 2.3 where we introduce the theta angle and instanton. Ya, jadi at classical atau bisa dibilang semi classical level itu ada hal yang menarik kalau di sini dibilangnya theta angle dan instanton. Apalagi di quantum level. However, the fun really gets going when we fully embrace H bar and appreciate that Yang-Mills is a strongly coupled quantum field theory. Ini KCD ya. Whose low energy dynamics looks nothing at all like the classical theory. Our understanding of quantum Yang-Mills is far from complete, but we will describe some of the key ideas from section 2.4 onwards. A common theme in physics is that nature enjoys rich and subtle. The most beautiful theory tends to be most relevant. Yang-Mills is no exception. It is theory that underlies the standard model of particle physics, describing both the weak and the strong forces. Much of our first focus and much of the terminology in this section has its roots in KCT, the theory of the strong force. For most of the section, we will be content to study pure Yang-Mills without any additional matter. Only in section 2.7 and 2.8, we will start to explore how coupling matters how coupling matter fields to the theory change its dynamics. We will then continue our study of Yang-Mills couplet to matter in section 3 where we discuss anomalies and in section 5 when we discuss chiral symmetry breaking. Oke, sekarang kita masuk ke the underlying mathematics. Introducing Yang-Mills theory rests on the idea of Lie group. The basic of Lie groups and Lie algebras were covered in part 3 lectures on symmetry and particle physics. Ya, ini kalau di Cambridge ya, nanti di lecture notes-nya Dexter Chua ada. We start by introducing our conventions. A compact Lie group G has an underlying Lie algebra G whose generator TA satisfy. Jadi TA ini kayak semacam basis lah bisa dibilang. Jadi ya kalau bisa dibayangkan G ini adalah ruang vektor, kemudian TA-nya basisnya. Ya walaupun sebenarnya nggak seperti itu, cuman ya bisa dibayangkan seperti itu. Nah, generator atau basisnya satisfy TA komutator TA, TB equal I F ABC TC. Here ABC adalah indeks yang berjalan dari 1 sampai dim G. FABC itu disebut dengan structure constant dan dia antisimetrik.
fully antisymmetric, jadi semua ABC-nya itu kalau kita tukar nanti menghasilkan minus. Ya, ya intinya Lie group itu sesuatu yang atau Lie algebra itu sesuatu yang memenuhi seperti ini. The factor I on the right hand side is taken to ensure that generators are Hermitian. TA Decker equal TA. Kalau di matematika biasanya nggak ada I-nya, kalau di fisika biasanya ada I-nya. Ya, cuman konvensi saja. Much of our discussion will hold for general compact, simply group G. Recall that there is a finite classification of the subject. The possible option for the group G, together with the dimension G and the dimension of the fundamental or minimal representation F, are given by. Uh, jadi ini Lie group G, kemudian dimensi dari G-nya, kemudian dimensi dari representasi fundamental. Jadi kalau SUN spesial unitary berdimensi n, itu dimensinya n kuadrat dikurangi 1, dan dimensi dari representasinya n, representasi fundamental ya n. Kemudian spesial ortogonal berdimensi n, dimensi dari ini maksudnya kalau di representasi matriks n kali n gitu ya, tapi ada definisinya sendiri. Ya intinya ini list group, Lie group dimensinya dan juga dimensi representasi fundamentalnya. Where we are using the convention, kalau nggak salah sih spinor group ya. Spinor 1 sama dengan SU2. Other author sometimes write spin to n or even USP to n to refer what we call SPN. Preferring argument to refer to dimension of F rather than the rank of the Lie algebra G. Although we will present result for general G, when we want to specialize or give example, we will frequently turn to G equal SUN. We will also consider G equal U1, in which case the Yang-Mills theory reduced to Maxwell theory ya. Jadi kalau intinya Yang-Mills itu dia generalisasi Maxwell theory. Jadi Maxwell theory itu saklek G-nya sama dengan U1. Nah, kemudian Yang-Mills theory ini mengeneralisasi grup G-nya itu enggak hanya U1 tapi bisa grup G yang lebih umum. We will need to normalize our Lie algebra generators. We require that the generators in fundamental or in minimal representation F satisfy equation 2.2. Ya, ini nggak harus, tapi dia menormalisasi menjadi seperti ini. In what follows, we use TA to refer to the fundamental representation. Jadi kalau ada TA nanti berarti dia adalah representasi dari fundamental representasi dari generator Lie algebranya. And will refer to generator in the representation R as TAR. Note that having fixed the normalization 2.2 in fundamental representation, other TAR will have different normalizations. Oke, jadi normalisasinya ini hanya untuk yang fundamental representation saja. Kalau untuk representasi yang lain, ada normalisasi yang lain. We'll discuss this in more detail in section 2.5, where we will extract some physics from the relevant group theory. For each element of the algebra, we introduce a gauge field A mu. These are then packaged into Lie algebra valid gauge potential. Jadi eh, ini bisa dibayangkan dia ada instant summation-nya ya untuk A. Jadi A-nya ini adalah merujuk ke sini, merujuk ke berapa jumlah dari generatornya ya, berarti tergantung dengan dimensi G-nya ya. Ini
Nah, sehingga nanti kalau misalkan dimensi G-nya 3 ya, berarti A mu-nya itu adalah A1 mu T1 ditambah A2 mu T2 ditambah A3 mu T3. Jadi kayak ya sembarang vektor itu bisa dituliskan menjadi kombinasi linear dari basis-basisnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia disebut Lie algebra valued karena ada TA-nya ini. Maksudnya dia vektornya itu ya hidup di Lie algebra. This is rather abstract object taking values in Lie algebra. For G equal SUN, a more down-to-earth perspective is to view a mu simply as traceless and cross n times n Hermitian matrix ya. Kalau G-nya SUN, nah kalau yang ini kita bisa kalau Lie grupnya SUN kita bisa memandang mu itu sebagai traceless n kali n Hermitian matrix. We will refer to the fields A mu collectively as gluon ya. Jadi kalau di QCD itu yang Mills field atau gauge fieldnya itu gluon sih. In difference to the fact that the strong nuclear force is described by G equal SU3 yang Mills teori. Nah, kalau SU3 nanti berarti jumlah dimensinya 3 kuadrat kurangi 1 ya. 8. Berarti ada 8 gauge field yang berkorespondensi dengan 8 gluon yang ada di alam. From the gauge potential, we construct a Lie algebra valued field strength. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan atau membangun sebuah medan gauge yang mempunyai nilai Lie algebra yang seperti ini. F mu sama dengan partial mu nu dikurangi partial nu mu dikurangi I komutator mu anu. Ini kalau misalkan G-nya U1, karena U1 itu komut, maka komutatornya ini 0 ya. Kalau misalkan G-nya U1. Sehingga ini 0 dan F mu nu-nya cuman ini aja. Nah, kalau yang sudah belajar elektrodinamik, definisi ini adalah definisi dari field strength di elektrodinamik ya. Nah, kalau kita perumum jadi G-nya nggak U1, tapi lebih umum lagi. Maksudnya nggak hanya U1, bisa SU2, SU3, dan seterusnya, maka F nya jadi seperti ini. Ada tambahan ininya, komutatornya. Since this is valued in the Lie algebra, we could also expand it as, ya sama seperti tadi, karena F nya itu bernilai di Lie algebra, maka dia bisa diekspansi menjadi kombinasi linear dari generatornya. In more mathematical terminology, mu is called a connection. Ya, ini kalau di fiber bundle ya. Nanti bisa dicek di kuliah yang lain. And the field strength F mu nu is referred to a curvature. We'll see that exactly connection connects in section 2.1.3. Although we won't look at dynamical matter field until later in the section, it will prove useful to briefly introduce relevant convention here. Matter fields live in some representation R of the gauge group G. Jadi medan materi itu kalau secara matematis direpresentasikan oleh representasi dari gauge group G-nya. This means that they sit in some vector psi of dimension dim R. Ya, karena representasi R, maka berarti dia dia adalah vektor dengan
dimensi R. Much our focus will be on matter fields in the fundamental representation J equal SUN. Ya, karena uh, yang sering dipakai J-nya itu SUN ya. In which case psi is an n-dimensional complex vector field. The matter fields coupled to the gauge fields through a covariant derivative. Jadi cara matter field terkopel dengan gauge field itu dengan covariant derivatif yang didefinisikan dengan persamaan 2.5 d mu psi sama dengan partial mu psi minus I a mu psi. However, the algebra G has many different representation R. Ini terkoplingnya karena ini ya. For each such representation, we have generator TAR, which we can think of as square matrices of dimension dim R. Masih ingat tadi dijelaskan TAR ini adalah representasi dari generator G di representasi R. Traced with all their indices, they take the form. Nah, ini ada IJ karena TAR ini merupakan matriks ya, sehingga komponennya bisa dituliskan atau bisa diindekskan dengan indeks matriks IJ seperti itu. Dengan IJ itu antara 1 sampai dim R dan A-nya antara 1 sampai dim J. Jadi IJ-nya ini indeks matriks. Sedangkan A-nya ini indeks generator. For each of the representation, we can package the gauge field into a Lie algebra valid objects A mu T A R I J. Jadi tadi gauge field-nya kan A mu dan A mu bisa dituliskan menjadi A mu A T A. Nah, T A itu bisa direpresentasikan menjadi T A R I J seperti itu. We can then couple methods in the representation R by generalizing the covariant derivative from the fundamental representation to. Nah, jadi ini persamaan 2.5 itu bisa kita tuliskan menjadi persamaan 2.6 ini seperti ini. Ya, intinya sama saja, cuman sekarang kita berada di representasi R dari suatu representasi R yang dimensinya R. Nah, sehingga dituliskannya seperti ini. Dengan I ini berarti indeks dari representasinya ya. I dan C indeks dari representasinya. Each of these representation offers a different way of packaging the field A mu into the algebra valid objects A mu. Ya, different representation ya punya different meaning. As we mentioned above, we will mostly focus on G equal SUN. In this case, we usually take TA in the fundamental representation. Ya, biasanya sih pakai fundamental representation. In which case, mu is simple an n times n Hermitian matrix. Aside from the fundamental, there is one other representation that will frequently arise. This is adjoint. Ya, selain ada representasi fundamental, representasi lain yang sering muncul itu disebut dengan representasi adjoint. For which dim R equal dim G. Representasi adjoint ini dimensinya selalu seperti dim G. We could think of this field as forming a vector VA with A equal 1 to dim G and then use the form of the covariant derivative 2.6. In fact, it turns out to be more useful to package adjoint valid matter fields into Lie algebra valid object. V equal VATA. Jadi sembarang objek yang bernilai Lie algebra valued yang dia itu adalah matter field sering ditulis dengan seperti ini. Dengan TA-nya itu adalah representasi adjoint harusnya.
In this language, the covariant derivative can be written as, nah sehingga covariant derivatif dari matter field-nya itu ditulis seperti ini. Kalau di representasi adjoint, nah terlihat bedanya ya. Jadi kalau di representasi fundamental dia seperti ini, hanya E mu psi. Tapi kalau di representasi adjoint dia komutator seperti ini. Kalau yang ini fundamental representation. The field strength can be constructed from the commutator of covariant derivative. It's not hard to check that. Ini harusnya masih di representasi adjoint sih. Kalau di representasi adjoint nanti dia sama dengan seperti ini. Harusnya sih cara ngeceknya sama aja, maksudnya nanti tinggal dimasukkan definisi 2.7 di sini. Nanti harusnya keluar seperti ini. The same kind of calculation show that if phi is in the general representation, maka saya salah. Ini kayaknya di fundamental representation. Kalau yang ini baru yang di adjoint. Where the right hand side to be told as the action of F mu nu on the fields in the adjoint representation. More generally, we write komutator dari covariant derivative d mu d nu itu sama dengan minus I F mu nu with the understanding that the right hand side acts on the fields according to their representation. Oke. Jadi kalau misalkan representasinya fundamental ya berarti nanti dia beraksi ke fundamental representation of matter field-nya seperti ini. Kalau dia ada kalau fundamental field-nya itu kalau matter field-nya itu adjoint representation maka dia beraksinya nanti seperti ini. Tergantung dengan representasi dari matter field-nya. Oke, sekarang kita masuk ke action. The dynamics of young mass is determined by an action principle. We work in natural units with h bar equals c equal 1 and take the action as young mills equal minus 1 over 2 g square integral d for x trace f mu nu. Where g square is the Yang-Mills coupling. It's often called the coupling constant, but as we will see in section 2.4, there is nothing constant about it. So I will try to refrain from this language. Kalau nggak salah sih trace-nya ini untuk trace matriksnya sih. If we compare to the Maxwell action 1.10, we'll see that there is a factor of half outside the action. Nah, sekarang ya bedanya ada dua ini. That appears in the okay. Rather than a factor quarter, this is accounted by the further factor half that appears in the normalization of the trace 2.2. Kalau masih ingat tadi kan ada normalisasi dari generatornya. Jadi karena kalau kita menormalisasi generatornya menjadi seperti persamaan 2.2 yaitu trace TA sama dengan setengah delta AB ya, TATB harusnya berarti. Bentar, saya lupa. TATB setengah delta AB ya. Ini persamaan 2.2. Maka nanti faktor seperempatnya menjadi setengah. There is also an extra factor of 1 over g square that we will explain below.
The classical equation of motion are derived by minimizing the action with respect to each gauge field A mu. It is simple exercise to check that they are given by d mu f mu nu equal 0. Jadi equation of motion atau apa namanya? Kalau setelah dimasukkan ke persamaan Euler-Lagrange, dia nanti hasilnya seperti ini ya. Ya nanti bisa dicek dari persamaan 2.8 nanti kalau kita masukkan persamaan Euler-Lagrange, maka equation of motion-nya seperti yang dituliskan oleh persamaan 2.9. Where because f mu is Lie algebra valued, the definition 2.7 of the covariant derivative is the appropriate one. 2.7 itu. D mu nu, D mu phi sama dengan dan seterusnya. There is also a Bianchi identity that follows from the definition of f mu nu in terms of the gauge field. Jadi ada juga identitas Bianchi. This is best expressed by first introducing the dual field strength. Jadi sebelum kita ke Bianchi identity, kita bisa mendefinisikan yang namanya dual field strength dari f mu nu dengan Hodge-Star operator. Dan dia definisinya Hodge-Star f mu nu sama dengan setengah epsilon mu nu rho sigma. Karena f mu nu ini harusnya two form. Jadi dia seperti itu. And nothing that this obey the identity. Nah, ini adalah Bianchi identity-nya ya. Kalau tidak salah. The equation 2.9 and 2.10 are the non-abelian generalization of Maxwell equation. Jadi generalisasi ini, persamaan ini, dan persamaan ini itu adalah generalisasi perumuman dari Maxwell equation. They differ only in commutator terms. Ya, bedanya di komutator yang saya jelaskan tadi ya. Both this inside d mu and those inside f mu. D mu. Ya, harusnya ini. Bedanya di komutator ini, kalau di Maxwell itu enggak komutator, bukan komutator, tapi kalau di yang Mills dia pakai komutator. Kemudian f mu nu-nya itu kalau di Maxwell itu enggak ada komutatornya, kalau di yang Mills ada komutatornya, di perumum jadi ada komutatornya. Even in the classical theory, this is a big difference as the resulting equation are non-linear. Nah, bedanya bahkan di classical aja belum kita kuantisasi teori yang Mills ini teori non-linear sehingga ya butuh non-linear strategi atau ya topik non-linear masuk ke sini. Makanya Nobel Prize tahun kemarin itu tentang non-linear. Saya lupa namanya. Orang Italia pokoknya. Dan dia kerja di GCD. Dan GCD non-linear. This means that the Yang-Mills fields interact with themselves. Ya, Yang-Mills field interact with themselves. Note that we need to introduce a gauge potential mu in order to write down the Yang-Mills equation of motion. This is in contrast to Maxwell theory, where the Maxwell equation can be expressed purely in the term of E and P, and we introduce a gauge field, at least classically, merely as a device to solve them. That is scaling. Usually in quantum field theory, the coupling constant multiply the interaction terms in the Lagrangian. These are terms which are higher order than quadratic, leading to nonlinear terms in the equation of motion. However, in the Yang-Mills action, all terms
appear with fixed coefficient determined by the definition of the fixed strength. 2.4. Betul ya? Gitu ya, 2.4 ya. Instead, we have chosen to write the inverse coupling as multiplying the entire action. This difference can be accounted for by trivial rescaling. Jadi kita rescale dengan mendefinisikan A mu tilde itu sama dengan 1/G A mu dan F mu nu tilde sama dengan ini. Sehingga kalau kita definisikan seperti ini, maka yang Mills action kita itu G square yang di bawah ini itu enggak ada. Kalau kita rescale seperti itu. In the second version of the action, the coupling constant is buried inside the definition of the field strength, where it multiplies the nonlinear terms in the equation of motion as expected. In what follows, we will use the normalization 2.8. 2.8. Ini. This is more useful choice in the quantum theory, where the action of Yang-Mills sits exponentiated in the partition function. One way to see this is to note that G square sit in the same place as H bar in the partition function. This already suggests that G square tend to be 0 will be classical limit. Jadi ya, classical limitnya adalah G square tend to be 0. Heuristically, you should think that for G square small, one pays a large price for field configuration that do not minimize the action. Kalau G square-nya small, maka one pays a large price for the field configuration that do not minimize the action. In this way, the path integral is dominated by the classical configuration. Jadi kalau G square-nya small, maka ada field configuration yang tidak, atau field configuration-nya itu tidak meminimaliskan aksinya. Sehingga path integralnya itu didominasi oleh classical configuration. In contrast, where G square tend to infinite, the Yang-Mills action disappears completely. Kalau G square-nya infinite, ya ininya jadi 0 ya. SYM-nya jadi 0. This is the strong coupling regime. Nah, jadi kalau G square-nya small, dia malah kan kalau G square-nya small berarti dia strong ya. SYM-nya strong. Where all fields configuration are unsuppressed and contribute equally to the path integral. Based on this, you might think that we can just set G square to be small, and the classical analysis of the equation of motion 2.9 and 2.10 will be good starting point to understand the quantum theory. Nah, biasanya kalau di elektrodinamika, kita kan pakai teori perturbasi ya. Dan coupling constantnya itu kita ya karena memang kecil, maka kita bisa pakai teori perturbasi. Dan timeline-nya itu adalah memahami classical equation of motion dari Maxwell equation dulu, kemudian dikuantisasi. Tapi kalau di QCD ini agak berbeda karena dia sifatnya tidak seperti itu, maka kita nggak bisa pakai timeline yang sama kayak atau strategi yang sama seperti di QED atau ya elektromagnetik. As we will see in section 2.4, it turns out that this is not an option. Instead, the theory is much more subtle and interesting. Ya, intinya dia non-linear dan nggak bisa pakai perturbation teori di G square yang small. Gauge symmetry. Oke, kita masuk ke gauge symmetry. The action 2.8 has a very large symmetric group. 2.8 yang SYM equal minus half G square integral D4X trace F mu nu ya.
This come from space-time dependent function of the Lie group G, omega x in G. Jadi omega x itu adalah anggota G. The set of all such transformation is known as the gauge group. Sometimes we will sloppy and refer to the Lie group G as a gauge group, but strictly speaking, it is the much bigger group of maps from spacetime into G. Jadi X ini harusnya spacetime sih. This come from spacetime dependent function. Ya, X ini spacetime. Jadi omega itu dia membawa spacetime to G. Nah, semua transformasi yang seperti ini disebut dengan gauge group. Jadi gauge group itu omega atau di setiap titik di spacetime itu ada omeganya. Nah, itu semua omega yang ada di setiap titik di M itu disebut dengan gauge group. Bukan G-nya ya, beda. But strictly speaking, it is the much bigger group of maps from spacetime into G, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. The action on the field gauge field is aksi dari gauge field-nya, mu-nya itu salah, apa namanya? Karena kalau terkena gauge transformasinya, mu itu jadi seperti ini, 2.11. A short calculation so that this induces the action on the field strength. Nah, sehingga nanti bisa dibuktikan field strength-nya itu akan bertransformasi seperti itu. The Young-Mills action is then invariant by virtues of the trace in 2.8. Karena nanti bisa pakai cyclicity of trace dan tinggal diganti persamaan 2.12, nanti bisa dibuktikan bahwa Young-Mills action-nya itu invariant. In the case that G equal U1, the transformation above reduced to the familiar gauge transformation of the electromagnetism. In this case, we can write omega equal EI omega, small omega, and the transformation of the gauge field becomes ini. Jadi omeganya itu dengan omega kecilnya harusnya ini sih, bergantung dengan omega, bergantung dengan X, sehingga dia bisa dituliskan seperti ini. Jadi pemilihan omega ini itu sama dengan tadi eksponensial I omega. Gauge symmetry is poorly named. It is not the symmetry of the system in the sense that it takes one physical state to a different physical state. Jadi dia itu bukan simetri yang membawa satu physical state ke different physical state. Instead, it is a redundancy in our description of system. Jadi gauge symmetry itu adalah redundancy atau ya saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya dia kelebihan gitulah, suatu yang berlebih in our description of system. This is familiar from electromagnetism and remains true in Young-Mills theory. Kalau masih ingat di David Tong dulu yang gambar ada garis-garis dan ada garis yang intersect garis-garisnya. Jadi garis ini menunjukkan satu physical state yang sama. Satu garis ini menunjukkan physical state yang sama. Nah, dan gauge fixing itu memilih jalur di mana kita memilih representasi dari physical state yang sama ini. Ya, intinya pokoknya gauge symmetry itu bukan simetri yang membawa satu physical state ke physical state yang lain, tapi itu adalah redundansi di deskripsi sistem kita. There are a number of ways to see why we should interpret the gauge symmetry as a redundancy of system. Roughly speaking, all of them boil down to the statement that the theory fails
to make sense unless we identify states related by gauge transformation. Kenapa kita harus menginterpretasi gauge symmetry menjadi redundansi dari sistem kita? Itu mudahnya ngomong, itu kenapa-kenapanya itu bisa dikondensasi menjadi pernyataan bahwa teorinya itu gagal untuk masuk dalam logika kecuali kita mengidentify states related by the gauge transformation. Ya. Kecuali kita ini identifikasi stage-stage yang terrelasikan oleh gauge transformation. This can be seen classically where the equation of motion 2.9 and 2.10 do not uniquely specify the evolution of a mu, but only its equivalence class subject to the identification 2.11. Jadi ini equation of motion 2.9 and 2.10 itu dia nggak ngomongin a mu tapi ngomongin f, dan ada identifikasinya yang a mu-nya yang dari f-nya itu bisa seperti ini gitu. Jadi kayak 1f bisa, ini yang saya pahami ya, 1f bisa didapatkan dari banyak a mu. In the quantum theory, the gauge symmetry is needed to remove various pathologies which arise, such as the presence of negative norm states in the Hilbert space. Ya, ini kita sering dapat thesis yang seperti ini baik di elektrodinamika, di string. More precise explanation for the redundancy comes from appreciating that Young's theory is constrained system, which should be analyzed as such using the technology of Dirac brackets. We'll not do this here. Our best theory of nature are electromagnetism, Young's, and general relativity. Each is based on an underlying gauge symmetry. Indeed, the idea of gauge symmetry is clearly something deep. Yet, it is at heart nothing more than an ambiguity in the language we choose to present our physics. Why should nature reveals in such ambiguity? There are two reasons why it's advantageous to describe nature in terms of redundant set of variables. Jadi ada dua alasan why kenapa menguntungkan untuk mendeskripsikan alam dengan variabel-variabel yang redundant seperti ini. First, although gauge symmetry means that our presentation of physics is redundant, it appears to be far the most concise presentation. Jadi dia adalah presentasi yang concise. For example, we will shortly describe the gauge invariant observable of Young's theory. There are called Wilson lines and can be derived from the gauge potential A mu. Yet presenting a configuration of the Young-Mills field in terms of complete set of Wilson lines would require vastly more information specifying the four matrix valued fields A mu. The second reason is that the redundant gauge field allow us to describe the dynamics of the theory in a way that makes manifest various property of the field that we hold dear. Jadi kalau gauge field-nya itu redundant, itu membolehkan kita untuk mendeskripsi dinamikanya itu bisa kita deskripsikan in a way demikian rupa sehingga various properties of the theory we hold such as Lorentz invariant, locality, and quantum theory unitarity. Jadi properti-properti seperti Lorentz invariant, locality, kalau kemudian unitarity itu tetap manifest, terlihat secara langsung gitu.
This is true even in Maxwell theory. The photon has two polarization states. Yet try writing down a field which describes the photon that has only two indices and which transform nicely under SO3,1 Lorentz group is not possible. Instead, we introduce a field with four indices A mu. Ya, jadi walaupun fotonnya hanya punya dua polarisasi, tapi gauge fieldnya A mu-nya itu dia punya four indices. And then use the gauge symmetry to kill two of the resulting states. The same kind of argument also apply to Yang-Mills field where there are not two physical degree of freedom associated with each generator. Ya, jadi ini si mu-nya ini dia kalau di elektrodinamika dia punya 4 indeks ya. Nah, sehingga karena dia punya indeks maka Lorentz invarian atau bagaimana dia bertransformasi dia enggak Lorentz invarian. Bagaimana dia bertransformasi dengan Lorentz group itu termanifestasi. Maksudnya bisa dilihat secara langsung. Bayangkan kalau misalkan kita mendeskripsikan fotonya itu dengan dua indeks langsung, sehingga nanti susah atau bahkan di sini bilangnya nggak mungkin nanti kita tahu bagaimana dia bertransformasi terhadap Lorentz group. Nah, tetapi kalau kita nuliskannya secara redundant, maksudnya mu-nya 4, punya 4 indeks, kemudian nanti kita akan kill the two index by the gauge symmetry, maka nanti properti-properti yang lain seperti Lorentz varian, locality, dan unitarity-nya itu bisa termanifestasi. The same kind of argument also apply to Yang-Mills field where there are not now two physical degree of freedom associated to each generator TA. Nanti sepertinya di Yang-Mills field juga sama, hanya ada dua physical degree of freedom yang terasosiasi untuk setiap generator TA. The redundancy inherent in the gauge symmetry means that only gauge independent quantity should be considered physical. Jadi hanya yang gauge independent quantity yang fisis ya. These are the things that do not depend on our underlying choice of description. Ya, jadi harusnya yang fisis itu nggak bergantung dengan hal yang redundant seperti gauge symmetry. In general relativity, would call subject coordinate independent. And it's not a bad metaphor to have in mind for Yang-Mills ya. Jadi bisa dianalogikan. It's worth pointing out that in Yang-Mills theory, the electric field AI equal F not I, and the magnetic field Pi equal minus half epsilon IGKF. K are not gauge invariant as they transform as 2 point not invariant ya, not gauge invariant. Nah, nanti kalau di Yang-Mills field dia analoginya dengan electric field dan magnetic field. Misalkan kalau di QCD nanti ada kalau nggak salah namanya kromoelektrik dan kromomagnetik. Cuman dia ya analogi aja gitu. This of course is in contrast of electromagnetism where electric and magnetic field are physical object. Nah, ini jadi beda dengan elektromagnetism karena kalau di elektromagnetik itu E dan B itu benar-benar physical object. Sedangkan uh, kalau di Yang-Mills field, Yang-Mills teori itu si ini electric field dan magnetic field yang analogi ini bukan merupakan physical object. Instead, if we want to construct gauge invariant quantities, we should work with trace such as trace F mu nu, F rho sigma, or the Wilson lines. Jadi kalau mau kita mencari variabel-variabel fisisnya, itu bisa menggunakan trace atau menggunakan Wilson lines. That we will describe below. Note that for simple gauge group such as SUN, the trace of single field strength vanishes. Trace F mu nu equals 0. Karena F mu nu itu kalau nggak salah antisymmetric. symmetric. Before we proceed,
it's useful to think about infinitesimal gauge transformation. To leading order gauge transformation which are everywhere close to identity can be written as, ya ini pakai Taylor series ya. Kalau si omeganya kecil, maka si omega ini ya, atau ya apa namanya, kalau di dekat identitas maka gauge transformation-nya bisa kita eh, aproksimasi dengan persamaan yang seperti itu. The infinitesimal change of the gauge field from 2.11 becomes, sehingga nanti persamaan 2.11, persamaan ini ya. Nanti omeganya tinggal dimasukkan, yang infinitesimal tadi sepertinya nggak susah. Kemudian kalau ada omega kecil square nanti dihilangkan karena omeganya infinitesimal sehingga omega square-nya 0. Maka nanti si delta mu-nya bisa dituliskan seperti ini. Where omega equal omega A dA. Similarly, the infinitesimal change of the field strength is, ini perubahan kecil atau perubahan infinitesimal dari field strength-nya bisa dituliskan seperti itu. Importantly, however, there are classes of gauge transformation which cannot be deformed so that they are everywhere close to identity. Jadi ada kelas-kelas dari gauge transformasi Tera yang tidak bisa dideformasi sedemikian rupa sehingga atau intinya dia tidak bisa dideformasi menuju identitas gitu. Jadi nggak bisa kayak dicari identitasnya seperti tadi. We'll study this in section 2.2. Wilson lines and Wilson loops. Ini penting di KCD. It is a maxim in physics, one that leads to much rupture, that gravity is geometry. But the same is equally true of all forces of nature, since gauge theory is rooted in geometry. In the language of mathematics, gauge theory is an example of a fiber bundle, and gauge field mu is referred as a connection. We made the idea of connection in general relativity. Ya, ada koneksi ya di general relativity. The Levi-Civita connection tell us how to parallel transport vector around manifold. Jadi koneksi kalau di relativitas umum itu memberitahu kita bagaimana cara untuk memparalel transportkan vektor di manifold kita. The Yang-Mills connection mu plays the same role. Jadi di Yang-Mills teori itu koneksi mu itu punya peran yang sama dengan koneksi di relativitas umum. Jadi dia juga memberitahu kita bagaimana memparalel transportkan sebuah vektor. But now from the appropriate electric charge. Dan tapi bedanya ya electric charge-nya diganti dengan G tadi. First, we need to explain what this appropriate charge is. Throughout this section, we will consider a fixed background Yang-Mills field mu x. In this background, we place a test particle. Jadi misalkan di background itu ada Yang-Mills field mu x ya. Kemudian kita taruh sebuah partikel di sana. The test particle is going to be under our control. We are holding it and we get to choose how it moves and where it goes. But the test particle will carry an internal degree of freedom. This is the electric charge. And the evolution of this internal degree of freedom is determined by the background Yang-Mills field. Jadi ada internal degree of freedom yang dia nanti di dideterminasi dari
yang background yang minus fieldnya. This internal degree of freedom sits in some representation R of the group G. To start with, we will think of the particle as carrying a complex vector omega, salah, W of fixed length. WI di mana I-nya itu dari 1 sampai dim R, such that W dagger W sama dengan konstan. Jadi partikelnya itu we'll think of particle as carrying complex vector omega. Dia membawa sebuah kompleks vektor W dan dia punya fixed length, maksudnya W dagger W sama dengan konstan. In analogy with QCD, we'll refer to the electrically charged particles as quarks. Jadi quarks itu adalah partikel yang electrically charged. Di mana electrically ini maksudnya electrically in the sense of QCD ya, bukan in the sense of QED. Jadi dia berwarna gitulah, bukan muatan listrik tapi muatan warna. And WI as the color degree of freedom. The WI is sometimes called the chromoelectric charge. Jadi dia disebut dengan muatan chromoelectric. Jadi muatan listrik di elektrodinamik itu analog dengan muatan warna di QCD. As the particles moves around the manifold, the connection mu, or to trace it with all its indices, mu ij ya bisa kita kasih ij atau dengan ta juga bisa. Tells this vector how tells this vector w how to rotate. Jadi yang penting. Jadi sembari partikelnya itu bergerak, koneksi mu-nya itu memberitahu bagaimana cara vektor W itu berotasi atau ya. In Maxwell theory, this parallel transport is nothing more than the Aharonov-Bohm effect that we discussed in section 1.1. Kalau masih ingat di Maxwell theory, parallel transportnya ini hanya Aharonov-Bohm effect. Upon being transported around closed loop C, a particle returns with a phase given by ini. Jadi kalau dia bergerak melingkar atau maksudnya ya bergerak dengan path-nya itu adalah closed loop C, maka setelah partikelnya kembali ke titik semula itu ada beda fase sebanyak ini ya. We'd like to write down the generalization of this formula for non-abelian gauge theory. Nah, kita mau mengeneralisasi ini untuk yang non-abelian. For a particle moving with word line x mu tau, taunya ini proper time ya harusnya. The rotation of internal vector W is governed by the parallel transport equation. Ya, kita tahu ada parallel transport equation 2.13. The factor of I ensures that with a mu Hermitian, the length of the vector W dagger W remains constant. Suppose that the particle moves along a curve C starting at xi mu equal x mu ti, I-nya initial harusnya, and finishing at x mu f, x mu tf, tau f, final. Then the rotation of the vector depends on both the starting and end points, as well as the path between them. Ya, jadi vektor WTF-nya itu harusnya dia akan bergantung dengan starting point-nya bagaimana, kemudian path yang diambil itu bagaimana. Where dan UXIXFC-nya itu adalah ini.
Ini didapatkan dari solusi persamaan 2.13 ya. Dia adalah path order dari eksponensial ini. Ini kita juga sedikit menyinggung hal yang seperti ini kalau nggak salah di Dyson formula di GFT1 Daviton. Mirip-mirip. Kan ini mirip persamaan, nggak tahu, tapi mirip persamaan Schrödinger. Atau bisa dituliskan seperti ini. Where P stands for path ordering. It means that when we expanding the exponential, we order the matrices A mu so that those at earlier times are placed to the left. Jadi path ordering dia itu A mu that earlier times placed to the left. We made this, oh ya, ini dijelaskan di sini. We made this notation professor in the lecture of quantum field theory when discussing Dyson formula, and you can find more explanation there. Ya, refer ke sana ya. The object U is referred to as Wilson line. Jadi ini U-nya ini disebut dengan Wilson line ya. Objek U ini disebut dengan Wilson line. Under case transformation omega x, it changes as. Nah, dan Wilson line ini juga dia berubah kalau kita transformasikan dengan gauge transformation. Dia jadi persamaan yang seperti ini. U jadi omega U, omega dagger. If we take the particle on a closed path C, this object tells us how the vector W differs from its starting point. In mathematics, disebut holonomy. Jadi kalau di matematika dia disebut dengan holonomy. Dia ya, in this case we can form a gauge invariant object known as the Wilson loop. Jadi kalau C-nya itu adalah closed path, maka dia disebut dengan holonomy, atau kalau di fisika disebut dengan Wilson loop. Ya seperti ini. The Wilson loop WC depends on the representation R of the gauge field and its value along the path C. This will play an important role in section 2.5 when we describe the ways to test the confinement. Quantizing the color degree of freedom. Above, we fit the color degree of freedom as a vector W. This is very classical perspective. It is better to think of each quark as carrying a finite dimensional Hilbert space. Each quark of dimension dim H quark equal dim R. Jadi kalau yang barusan kita jelaskan itu adalah perspektif yang di classical physics ya, dimana kita mengartikan atau melihat color degree of freedom itu sebagai vektor W. Nah, kalau di ranah kuantum, maka itu akan lebih bagus jika kita menginterpretasikan H quark itu carrying a finite dimensional Hilbert space. H quark of dimension dim H quark equal dim R. Jadi setiap quark itu dia carrying atau ya setiap quark itu mempunyai finite dimensional Hilbert space representation gitu ya, saya pahami. Here we will explain how to accomplish this. This will provide yet another perspective on the Wilson loop. What follows also offers an opportunity to explain a basic aspect of quantum mechanics, which is often overlooked when we first met the subject. The question is the following. What classical system gives rise to a finite dimensional quantum Hilbert space? Apa sistem klasik yang
yang memberikan Hilbert space-nya itu finite, bukan infinite. Even the simplest classical system that we made as undergraduates, such as the harmonic oscillator, itu give rise to an infinite dimensional Hilbert space. Bahkan eh, sistem yang paling simple, yaitu harmonic oscillator, itu dia memberikan Hilbert space yang infinite kalau kita kuantisasi. Instead, the much simpler finite dimensional system, such as the spin of the electron, are typically introduced as having no classical analog. Nah, kalau untuk Hilbert space yang dia itu finite, seperti spin, itu dia nggak punya classical analog. Here we will see that there is an underlying classical system and that it's rather simple. We'll stick with G equal SUN gauge theory. We consider a single test particle and attach it to a complex vector W sama saja. But this time, we'll insist that W has dimension N. Nah, bedanya sekarang kita kita anggap atau kita bersikukuh, saya nggak tahu ini bagusnya apa. W itu punya dimensi N. Sedangkan kalau tadi W itu punya dimensinya sampai dimensi representasinya. We will restrict its length to B dan panjangnya itu kita set menjadi kappa ya. The action which reproduces the equation of motion 2.13 is tadi yang ini parallel transport equation itu kalau kita trace back aksinya itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau ini persamaan 2.17 kalau dimasukkan ke Euler-Lagrange equation dia akan jadi equation motion dari parallel transport yang di atas tadi. Jadi ini aksi dari parallel transport. Where lambda is Lagrange multiplier to impose the constraint 2.16 ya. Jadi ini Lagrange multiplier ya. Ya, kita belajar di classical mechanics kalau kita punya constraint maka dikali dengan Lagrange multiplier. And where A equal A mu dx mu over d tau is to be thought as a fixed background gauge field A mu, which varies in time in some fixed way as the particle moves along the path x mu tau. Maksudnya ini ya. Jadi itu kita pahaminya sebagai ini. A mu sama dengan A mu dx mu per d tau. Perhaps surprisingly, the action 2.17 has a U1 wordline gauge symmetry. Jadi aksi itu punya U1 wordline gauge symmetry. This act as, jadi kalau kita transformasikan W dengan transformasi yang seperti ini, dan lambda dengan transformasi yang seperti ini, itu tidak akan mengubah aksinya. Aksinya itu invarian terhadap transformasi yang seperti ini. Kalau nggak percaya, coba cek. Harusnya ya sih. Kan ini tinggal dimasukkan aja, nanti ininya hilang, ininya hilang. Gimana lambdanya? Oh, lambda. For any alpha tau. Oh iya, ini nanti alfanya nanti akan muncul di sini. Ya, tapi intinya dia invarian harusnya. Physically, this gauge symmetry means that we should identify vectors which differ only by phase W lambda equivalent with exponential I alpha W lambda. Oh, salah nih gamma. Since you already have the constraint 2.16, this means that the vector parameterize the projective space
S2 n-1 ini sphere modulo dengan U1 dan dia itu isomorphic dengan projective kompleks projective space berdimensi n-1. Ya, jadi intinya kompleks projective space ini adalah garis-garis di kompleks space berdimensi n-1 kalau nggak salah, dan garis-garisnya itu diidentifikasikan. Jadi satu garis, dua titik yang dia itu terhubungkan oleh garis yang melewati origin itu dianggap sebagai titik yang sama. Importantly, our action is first order in time derivatives rather than second order. This means that the momentum conjugate to W is W Dagger. Momentum conjugate to W is W Dagger. And the correspondingly, Cp n-1 is the phase space of the system rather than the configuration space. Cp n-1 is the phase space of the system rather than the configuration space. Karena gauge symmetry-nya itu mengidentifikasi vektor. This gauge symmetry means identify vector which given only by phase space. And this is turn out is the key to getting a finite dimensional Hilbert space. You should quantize a system with a finite volume phase space. Indeed, this fits nicely with the old-fashioned Bohr-Sommerfeld field of quantization, in which one takes the phase space and assign a quantum state to each region of contact of extent h bar. A finite volume then gives a finite number of states. Bisa dibaca ya, Bohr-Sommerfeld ini memang sepahaman saya nggak terlalu diajarkan sih, tapi nggak tahu. Tapi bisa dibaca dia adalah kuantisasi yang sebelum Dirac. Ya, intinya dia pemahaman kuantisasi yang lama. Jadi dia mengambil phase space, ruang fase di classical mechanics, kemudian dia untuk region yang extend h bar, dia assign a quantum state of the region phase space-nya itu. Nah, sehingga finite volume itu akan memberikan finite number of states. Nah, di sini kita lihat bahwa phase space kita itu finite karena dia ini Cp n-1. We can see this is a more interesting, more straightforward way doing canonical quantization. The unconstrained variable Wi obeys the commutation relation. Wi-nya itu obeys commutation relation yang seperti ini. But we recognize this as the commutation relation of creation and annihilation operator. Dia adalah komutasi dari kreasi dan annihilasi operator. We define ground state 0 such that Wi0 is equal 0. Jadi ini ya seperti biasa dipahami sebagai anihilasi. Dan ini kreasi. Dan kalau kena ground state, anihilasi ya jadinya 0. A general state in Hilbert space then takes the form. Nah, sehingga general state-nya itu bisa kita dapatkan dengan mengaplikasikan operator kreasi ke ground state. However, we also need to take account the constraint 2.16 yang tadi ya, W Dagger sama dengan kappa. Now that this is now arise as the equation of motion for the wordline gauge field lambda. As such, it is analogous to Gauss' law when quantizing Maxwell theory, and we should impose it as a constraint that defines the physical Hilbert space. Nah, jadi ya yang constraint 2.16 itu kita
pahami dia itu yang mengconstrain physical Hilbert space kita, atau Hilbert space kemudian kalau kena dengan constraint ini jadinya dia Hilbert space yang benar-benar fisis. Nah, ini sini yang lebih jelas. This is an ordering ambiguity in defining this constraint in the quantum theory. We choose to work with the normal order constraint. Jadi ini state yang fisis kalau kena constraint ini harusnya tahu. This tells us that the physical spectrum of the theory has precisely kappa excitation. In this way, we restrict from infinite dimensional Hilbert space 2.19 to a finite dimensional subspace. However, clearly this restriction only makes sense if we take kappa equal positive integer. This is interesting. We have an example where a parameter in action can only take integer value. Jadi parameter kapanya ini hanya integer ya. Maksudnya dia hanya bernilai di integer saja. We'll see many further examples as this lecture progresses. In the present context, the quantization of kappa means that the Cp n-1 phase space of the system has a quantized volume. Again, this sits nicely with the Bohr-Sommerfeld interpretation of dividing the phase space into parcels. For each choice of kappa, the Hilbert space inherits an action under SUN symmetry. For example, kappa equals 0, the Hilbert space consists of single state 0. This is equivalent putting a particle interval representation of gauge group. Kappa equal 1, the Hilbert space consists of n states omega I Dagger. This describes a particle transforming the fundamental representation of SUN gauge group. Kappa equal to the Hilbert space consists of half n plus 1 states Wi Dagger Wj Dagger, transforming the symmetric representation of gauge group. In this way, we can build any symmetric representation of SUN if we were to treat the degrees of freedom Wi as a Grassmann variable, and so replace the commutator in the 2.18 with anti-commutators omega I, omega j, then it's easy to convince yourself that we will end up the particle in the anti-symmetric representation of SUN. Ya, ya intinya kita dengan cara yang seperti ini kita bisa membuat symmetric representation dari SUN. Nah, kalau ingin membuat yang antisimetriknya, maka kita buat Wi ini menjadi Grassmann variable. Kita belajar Grassmann variable di KFT 2 ya. Dan replace komutator menjadi anti-komutator. The path integral for the color degrees of freedom, we can also study the quantum mechanical action 2.17. 2.17 itu yang ini ya, aksi dari parallel transportnya. Using the path integral. Here we fix the background gauge field A mu and integrate only over the color degrees of freedom W tau and the Lagrange multiplier lambda tau.
Jadi Lagrange multiplier-nya ini juga kita anggap sebagai fieldnya. First we ask, how can we see the quantization condition of kappa in the path integral? Nah ini penting. Jadi kalau di path integral kan kita juga harus menincorporate constraint dari ini 2.20 atau yang ini. There is a rather lovely topological argument for this one, which will repeated a number of times in subsequent chapters. The first thing to note is that the term kappa lambda in the Lagrange transform as a total derivative under gauge symmetry. Jadi kappa lambda in the Lagrange transform as a total derivative under the gauge symmetry. Ini menarik. Naively, we think that if we can just ignore this, however, we shouldn't be quite so quick, as there are situations where this term is non-vanishing. Suppose that we think of word line of the system parameterized by tau equal S1 rather than R. Ya biasanya kalau topological argument seringnya dia pakai yang kompak, yang S1 bukan R. Jadi word line-nya itu kita ambil dia diparametrisasikan oleh S1 ya, circle ya, bukan real line. Then we can consider gauge transformation alpha tau in which alpha wins around the circle. So that integral di tau alpha dotnya ini harusnya di alpha over d tau equal to pi n. For some n in z, the action 2.17 will then change as. Nah, sehingga aksi 2.17-nya itu bertransformasi seperti ini ya, atau berubah seperti ini. Ada tambahan 2 pi kappa n ya. Under gauge transformation which seems bad. However, in quantum theory, it's not the action SW that we have to worry about, but exponential ISW, tapi eksponensialnya. Because this is what happened in the path integral, and the exponential ISW is gauge invariant provided that kappa in Z. Jadi kalau kappa ini in Z, maka nanti suku eksponensial 2 pi kappa n itu nanti bisa satu kalau kapanya itu dia integer ya. Jadi seperti itu. Bentar, 2.17. Lambda kappa itu yang dibilang so that ini sama dengan 2 pn. Integral d tau alpha dot. Emang ada alpha dot? Oh, jadi kalau omeganya ini omeganya diganti ini, kemudian diturunkan terhadap T, alfanya ini bergantung dengan T atau tau ya? Harusnya tau. Nah ini, alfanya bergantung dengan tau. Ini harusnya tau sih ini. Sepemahaman saya. W bergantung dengan apa? W. W tau. Ya, sepertinya ini tau harusnya. Kalau ini nanti ada alfa taunya, I alfa tau, lambdanya nanti alfa dot kappa.
The term kappa lambda in the Lagrangian transform as a total derivative under the Cage symmetry. Ya, karena nanti dia hilang harusnya. However, suppose that we think the word line. Oke, coba kita tuliskan deh. Integral d tau I dagger d omega per d tau plus lambda omega dagger omega minus kappa plus x tau. Coba kita transformasi Cage kan dengan transformasi yang seperti ini. Nanti omeganya jadi EI alpha omega. Kalau diturunkannya terhadap diturunkannya terhadap omega, dia jadinya I omega tau D omega per D tau. Kalau diturunkannya terhadap EI alpha, maka dia jadi I omega tau omega dagger omega alpha dot. Enggak alpha dot. I alpha. I alpha. Itu berarti dia sama dengan minus omega dagger omega alpha. Ada dotnya enggak? Oh ya, ada dotnya. Karena diturunkannya terhadap tau. Kemudian yang ini lambdanya tetap lambda itu lambda omega dagger lambda minus kappa ditambah karena lambdanya berubah jadi ini ya. Alpha dot omega dagger omega minus kappa. Kemudian ditambah itu yang bagian belakangnya harusnya tetap sama omega dagger A omega. Nah, udah suku ini. Kalau kita ini sama ini coretnya. Sehingga sisanya adalah minus alpha dot kappa. Kapanya bergantung dengan tahu nggak? Kapanya konstan kok. Sebentar. U1 word line Cage symmetry. This act as dot kapanya bener nggak ya? Harusnya bener sih. Jadi sisa ini. Sehingga kalau diintegralkan terhadap total, nanti dia akan muncul suku ini ditambah kappa. Aku dapatnya negatif sih tapi ya. Oh, ya dapatnya negatif tapi ya udah nggak apa-apa. Plus minus nggak begitu jauh. Tapi tadi dia bilangnya dia punya U1 Cage symmetry.
Oh, karena kita menganggapnya ini kayaknya dia di R dan kalau iya, jadi integral tertutupnya nanti dia nol harusnya. Kalau closed, kalau pathnya closed. Oke, saya nah, tapi kalau misalkan ada winding termnya, maka dia jadinya ada suku 2P, 2Pi yang tadi. Yeah, I think that's the most appropriate explanation that I can give and I understand. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada winding term, ya berarti dia nol. Jadinya S sama dengan S. Dan ya seperti tadi, dia bilang dia Yuan simet. Dia varian, dia invarian. Tapi kalau misalkan kita anggap tahunnya itu terparametrisasi oleh S1, maka ada suku winding termnya dan dia jadinya seperti ini. Kalau nggak winding kan berarti kalau n-nya nol kan ya udah nol. Dan itu. Oke. It's not difficult to explicitly compute the path integral. For convenience, we will set kappa to 1. So we are looking at object in the n representation of SUN. It's not hard to see that the path integral over lambda causes the partition function to vanish unless we put the two insertion of W. We should therefore compute. Nah, sekarang ini yang penting. Ini adalah partition function dari path integral dari sistem kita tadi. Integral d lambda d W dW dagger karena field kita itu ada ini ya, ada lambda, W, dan W dagger. Dan ini seperti biasa eksponensial dari aksi kita. Ini kenapa dikali ini? Dikali dengan WI dagger. The initiation at tau to minus infinite can be thought as a placing the particle in some particular internal state. The partition function measures the amplitude that is remains in that state at tau equal plus infinite. Oh, ini. It's not hard to see that the path integral over lambda causes the partition function to vanish unless we put into insertion of W. Sepertinya explanation-nya di sini. Jadi kalau kita nggak menginsert 2W itu, maka path integralnya akan selalu vanish. Kalau diintegralkan over lambda. Ya, sehingga kita harus ngasih W itu. Oke. We next perform the path integral over W and W dagger. This is tantamount and to summing the series of diagram like this. Ya, jadi seperti biasa kita where the straight line are propagator of WI, which are simply theta tau 1 minus tau 2 delta IJ, while the dotted line represent insertion of the gauge field A. It's straightforward to sum this. The final result is something familiar. Oh, jadi hasilnya nanti seperti ini. Partition functionnya itu adalah trace dari path order eksponensial I integral d tau A tau. This is of course the Wilson loop. WC, we see that we get
a slightly different perspective on the Wilson loop. It arises by integrating out the color degree of freedom of the quark test particle. Jadi Wilson loop itu bisa dipahami sebagai integrating out the color degrees of freedom of the quark test particle. Oke, jadi tadi kita belajar tentang apa itu Yang-Mills teori secara singkat, kemudian notasi-notasi yang dipakai di Yang-Mills teori seperti Lie algebra, Lie group, representasinya, koneksi, curvature-nya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita telah belajar aksi dari Yang-Mills teori. Equation of motion, classical equation motion-nya ditunjukkan oleh persamaan 2.9 dan 2.10. Kita bisa rescale, kemudian bagaimana si aksi koneksi dan medannya itu bertransformasi terhadap gauge transformation. Dan yang terakhir kita belajar tentang Wilson lines dan Wilson loops. Dia adalah suatu variabel yang fisis karena dia invariant terhadap gauge transformation. Ada dua cara melihatnya, yaitu yang pertama adalah kita taruh test partikel dengan suatu tempat yang dia mempunyai background yang Mills field, atau juga bisa kita pahami sebagai path integration dari sistem itu. Oke. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang subtopik yang lain, yaitu suku theta. Ini menarik. Dan nanti dia ada hubungannya dengan dark matter, dan ini sudah kita pelajari ya, suku theta di section 1. Kemudian kalau ada waktu mungkin kita juga akan pelajari instanton. Okay, I think this is a good place to stop. We'll continue this in the next change.